Thank you for your blood, oh God. Thank you for your blood, oh Jesus, that has protected us, oh God. Thank you, Lord, that once again, we are here, your people, humbling down before you. And first of all, oh God, we ask for forgiveness for all our shortcomings, for all our failures, for all our wickedness, for all our sins. We bow down before you, O God. And today, Lord, as we humble down before your mighty presence, let your mighty and your powerful blood, O God, touch every heart today, O God. I pray, Father, if there is any wound that was created, Lord, because of mga negative words that spoken against us, or ikaw mismo, ako mismo, O God, nakasabi, Lord, ng mga negative words, right now, Father, we ask for forgiveness. And salamat, Father, that your forgiveness is always available. And Lord, thank you for that great love, oh God. Your great love, Father, that caused us to forget, Lord, right away, oh God, ang among mga offenses, oh God, ang among mga hurts. So today, Father, as we celebrate, Lord, isang tao, oh God, Lord, na nananatili siya, Lord, na nagkaroon ng grateful heart. Lord, ang panalangin ko po, na bawat isa sa amin, na magkaroon talaga kami, Lord, ng grateful heart today. And not only today, but every day, oh God. Lord, in whatever circumstances, whether, oh God, Lord, hindi magandang circumstances, whether, Panginoon, Lord, maganda ang circumstances, sinabi mo sa iyong mga words in 2 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God. So Father, today, we are grateful, we are thankful, Lord, for the victory of the cross, and even, Father, for the victory of your word today. Lord, I bind and cancel lahat-lahat ng ginagawa ng kaaway to hinder, Panginoon, Lord, na ma-understand namin at ma-receive namin ang iyong word. At hindi namin hayaan, Panginoon, Lord, na ang word mo, Father, hindi namin ma-receive at ma-apply namin sa buhay namin. Salamat, Panginoon, for today. Bless ang lahat na andito ngayon. I pray also, Lord, that you would also bless those who are still coming. Bless and hasten their footsteps, oh God, na makakarating talaga sila on time sa word. Lord, I also pray for all the victims, oh God, Lord, sa earthquake, oh God. I pray, Father, that you would comfort, Holy Spirit, comfort every family na nawalan ng mga loved ones. And even, Father, Lord, yung patuloy, Lord, na war sa Israel and Hamas, oh God. Lord, I pray sa lahat ng mga families who are kanang victims of the war. Lord Jesus, you are Adonai. And Lord, you are the God of comfort. I pray, oh God, Lord, that you would visit every family today. Father, I pray, embrace them, Lord, with your love. Embrace them with your comfort. In Jesus' name, amen and amen. Okay, good morning to everyone. Sige, let's settle down. Coming pa ang iba. Still coming pa. Amen ba? Coming pa ang iba kasi, di ba? I don't know if lahat ng mga churches ngayon puno. Dahil sa nangyari na earthquake. Kailan nga yung earthquake na yon? Last Thursday. No? Ay, Friday pala. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil grabe na favor ni Lord. Dahil ni isa sa mga loved ones natin, walang nasaktan. Amen ba? Grabe, palakpakan natin si Lord. Si Vaika, yung daughter namin, she's working also sa SM, no? Sa 3rd floor. And ang pasalamatan talaga namin is wala talaga kahit scratch, no? Grabe ang protection ni Lord. Sino pang nagtatrabaho dito sa KCC? KCC. Si Lance, no? Asan si Lance? Gwapo lang gihapon si Lance, no? Grabe talaga. And not only here in Pulumulok, kahit na nagkaguliyang ang Jensan, grabe, daghan kayong mga nangahitabo, no? Daghan kayong mga
nasaktan sa Jensan. But glory to God, bakit? Ang Jensan CCFI, wala talagang nasaktan ni isa. Grabe ang favor ni Lord. Pwede naman natin palakpakan ang Panginoon, no? Palakpakan natin ang Panginoon dahil grabe ang protection niya talaga. Sino ang makapagsabi na, grabe ka talaga, Lord? Sabihan mo nga yung katabi mo, grabe ka talaga, Lord. No, grabe ka talaga. So doon natin makita, no, ang grabe nga favor ni Lord. At yan ang pag-uusapan natin ngayon today. Anyway, meron po ba tayong mga first-timers? Pwede ko bang makita mga kamay dito sa mga first-timers? Raise nyo lang po ang hand nyo. Meron po ba? Second-timer, meron ba? Second-timer, third, fourth, okay? And timer, okay. Dito, first-timer, meron po ba tayo? Yun! Palakpakan natin. Okay. Palakpakan naman. Grabe naman ang CCFI cheer. Ang lakas-lakas. May second-timer po ba? Second, yun! Sa likod, may second time. May third-timer po ba? Third-timer, oh, palakpakan. May third-timer doon. Fourth-timer. Fourth-timer. And timer. Yes. Dito, may first-timer po ba? First-timer? Second-timer? Third-timer? Fourth-timer? And timer! Yay! Dito, first-timer. Meron po ba? Second-timer? Wow! First-timer? Yes! Glory to God. Second-timer? Second-timer? Third? Wow! Hallelujah. Third, fourth, fourth, and timer! Woo! Pwede ba tayo mag-shout ng hallelujah? Sige, una dito, hallelujah, mag-wave tayo. No? Hindi lang conference ang mag-wave. Sige, lahat tayo. First muna, hallelujah, 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 hallelujah. Tapos pabaliktad. Sige, una. 1, 2, 3, go! Tindog mo! Oh, wait lang. Sige. 1, 2, 3, go! Hallelujah! 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 Woo! No? Napakagaling talaga ng Panginoon. Amen po ba? So sa mga first-timers, second-timers, third-timer, fourth-timers, and lahat ng mga end-timers, I welcome everyone in this church. Okay? Siyempre, sa mga first-timers lang, I would like to introduce myself. I am Pastora Jane Lihe. Ay nawala ang my husband, baka lumabas lang. No? We are your senior pastors. Senior na gyud me, kay 60 years old naman me. No? We are your senior pastors in this church with Pastor Romaldo Lihe, my guwapo nga husband and my only husband. And we are so blessed in this church kasi hindi po kami lone ranger dito na nagpapastor. God equipped us and give us mga leaders. Amen ba? Leaders in this church. At binigyan niya rin kami, no? To help us mga associate pastors. Amen po ba? This church, no? Is indeed a church, no, nga nagatinabangay gyud. Amen po ba? No, daghan kaig mga kagahapon, we just had, no, attended the inauguration and Thanksgiving sa Jensan. They are our inspiration. Amen ba katong naka-attend? No? Grabe, no? Mga leaders nga gi-raise up ni Lord. And in this community sa Pulumulok, no? Hindi rin tayo excluded dahil si Lord nag-raise up din ng mga leaders dito sa Pulumulok. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon, no? Mga leaders, network pastors that really takes good care sa ilahang mga disciples that God entrusted them. Amen po ba? Okay? So kung wala ka pang, unsa nang network pastor? Unsa nang network? Kung wala ka pa nagbilong ana, no?
kinsang nag-invite sa imuha, tell her or tell him, I want to be a part of that network group. Amen po ba? Kasi masaya. Masaya talaga when we belong to a group. When accepted tayo. Amen po ba? Amen. Okay, ang haba ng ang haba ng introduction ko. Well, anyways, today, we are already on the 3rd week. Pila na lang kaadlaw, Christmas na. Grabe ka paspas sa panahon. Paspas kayo ang panahon, paspas pod nga nagabata ta. Nagabata na ta. Ingnay mong katapad. Bakit ka bumabata araw-araw? Pag mag-serve ta kay Lord, hindi tayo tumatanda. Amen ba? Gusto kong bata always. At alam nyo ba kung bata? Bata ang heart. Always willing mga correct, hindi magagalit, hindi ma-offend. Dahil nga ang bata, di ba? Tanawag ko na mga bata, mag-away lang karon. Unya, kampi na naman. Di ba? Pero ang mga matatanda, cancel natin yung magtanim ng galit. Kaya hindi natin ma-receive ang word ni Lord today. So, timing talaga ang word ni Lord for today. Na-introduce ko na ba? Welcome to CCFI, the Christian Church Fellowship International, or you can also call this church, a family church. Kaya, we are all caring, compassionate, friendly individual. Kanina, di ba? Ang saya-saya ng buhay. Tapos, bakit hindi ka man lang nakasmile? Ang saya. May kanang game. Ang game is, ang challenge is, ang saya-saya pero ang naong, ang saya-saya. Ang saya-saya. Kung mukha tawa, out. Okay. Sabihin mo, hindi ka out. Hindi ka out. Okay. So today, ang word ni Lord is, grabe, timing talaga sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Year of building up, ang kanyang word is, can we all declare? Sige, go. Jesus and one grateful heart. Ikaw ba yan, kapatid? Ikaw ba yung isa na yan? Okay, pag-uusapan natin mamaya kung sino yan. Maaring, ikaw yan. At kailangan nating maintindihan ito ngayon. Okay. So marami na tayong mga powerful experiences. And powerful encounter with God. Di ba? Last Sunday, ang word ni Lord, ano yon? Before encounter. During encounter. After, yay! After encounter, di ba? Sa picture, sabi nga ni Pastora Jen, parati na nating naririnig to. Before encounter and after encounter, ano ang mukha mo? Kumustahin mo yung katabi mo, And I pray, na ang lahat na naka-encounter dito. Sino na ang naka-encounter? Yay! Lahat tayo. Ang prayer ko talaga is, I pray na lahat tayo is nagkaroon talaga ng tunay, authentic, and real encounter with Jesus. Amen po ba? Sino yung best example na sinabi ni Pastor Jen? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit naging Paul na siya? Nung hindi pa siya naka-encounter, ang pangalan niya si Saul. Nung binago na siya ng Panginoon, naging Paul na siya. Di ba sa encounter? Meron tayong before, pangalan mo, after the encounter, binibigyan na tayo ng leaders natin or ng Panginoon through the Holy Spirit ng prophetic name. A new encounter, a new name. Kaya, yung name na yan, okay, magpapatuloy, magiging powerful yan sa buhay natin. Basta magpadayon ta, mag-remain ta nga mag-serve kay Lord. Amen ba? Palakpakan natin si Lord, Patuloy tayong magpapagamit kay Lord. Amen. But today, we will look
into another story of Jesus. Series tayo, Jesus and. Ngayon, ang pag-uusapan natin is Jesus, this time with the 10 lepers. Sabihin mo, 10 lepers. 10 sila, but we will focus on that one leper nga, unsa siya, grateful heart. Meron siyang tatak. Sabi nga ni Pastora Jen, no, ano ba ang tatak na gusto mo na ma-remember ng mga tao sa'yo? Diba? Sabi nga ni Pastora Jen, ayoko na ma-remember ako na pala utang. Ako din, ayoko din. No? Kaya magbayad tayo. No? So itong one grateful man, ano ang tatak niya? One grateful man. Sige, basahin natin. Parang nasulat ko naman. Okay, sige. Meron siyang tatlong tatak. One grateful man. Sige, go. One grateful man. One grateful healed leper and a grateful heart. One grateful heart. Bakit one? Kasi personal. No? Personal. You have to decide to be grateful or not to be grateful. To be grateful or to be grumpy. To be grateful or to be complaining. Okay? So today, can we all stand and let's read our text? Ang Luke 17:11 to 19. Sige, basahin natin. Go. Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered the village there, 10 lepers stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, Go show yourselves to the priest. And as they went, their leprosy disappeared. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, Praise God, I'm healed. He fell face down on the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Thus only this foreigner returned to give glory to God. And Jesus said to the man, Stand up and go. Your faith has made you well. Palakpakan natin ang word ni Lord. Sige, Lord, ang video na ba? Pakishow sa ang video be para mas namanggoy uban nga mas makarelate kung visual. Sige, paki-view sa ang This is thankful. The thankful leper. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus did many amazing things while he was on earth. It's true. I thank you. One day, he was traveling to Jerusalem and was going through a village when 10 men who had leprosy came to him. Now, in the time Jesus lived, leprosy was a terrible sickness that could be caught very easily. Because of this, people with leprosy were sent outside of the places that they lived. They were called unclean, and no one wanted to be close to them. Ah, gross. But when these men who had leprosy saw Jesus coming, Hey, Jesus! they called out to him and said, Jesus, have mercy on us. And Jesus saw them and said, Go show yourself to the priests. Oh, yeah, we in that. And as they went, they were healed and had leprosy no more. Whoa, woohoo! When one of the men saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, Praise God! Oh yeah, praise God. He thanked Jesus for what he had done. Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this Samaritan? Looks like it. Then Jesus said to the man, Stand up and go. Your faith has healed you. Thank you. And so the man was healed because he had faith and he was thankful for what Jesus had done for him. Okay. Okay ba ang microphone? Okay ba ang microphone? Marinig ninyo? Okay, sige. Sige, habang napapanood nyo yung video na yon, no?
sabihin mo, ako yung one grateful man na yon. At yun, ako yon. Sabihin mo, ako yon. No? Paglaban mo, ikaw yon. Sige. So, di ba? It's a long passage. Etong passage na to is a long passage. So kung mga scholars, Bible scholars, one by one, no, per verse, grabe ang ilang mga komentary nga gihatag. So, di ba? This is Jesus. Jesus, ang dami na nating mga narinig na mga kwento about kay Jesus. Marami na siyang ginawa. And nung pumunta siya in that way, ito si Jesus on his third year of ministry. 3 years na siya nga naga-ministry. Unsa ang gihimo during ministry? Preaching, healing. Mao na ang iyang ginahimo. So as he was on his way to Jerusalem, no? Paadto na siya sa Jerusalem ug mauna ang place nga ilansang siya as a criminal, no? Nganong gilansang si Jesus kay may sala ba? Tungod kita ang may sala. Gilansang si Jesus tungod sa atong mga sala, yet no, he passed by Samaria. Kabaluman tanong nga ang mga Jews o Samaritans, dili gyud na sila friends. They are enemies. Enemy. Murag sa panahon karon, no, mga Israel Jews and mga Hamas. Grabe gyud sila kamagkaaway. Great enemy sila, dili sila friend. There was great enmity between these two groups. Kay nga naman, tribal, kay nga naman, no, the Jews, unsa ang Jews, gidespise nila ang mga Samaritans. Kaya mga Samaritans, mangyud, is breeding, half-breeding. No? Na sila'y kalahi, mga Gentiles. Oh, grabe ang ilang panaway. But Jesus, napansin ba ninyo sa mga preachings nato nga si Jesus purposely gyud moagi sa usa ka place kay nga naman intentionally naa siya i-win the ay didto. No, napansin ninyo sa mga preachings nato nga niagi gyud siya intentionally didto. Unsa man tong mga nahitabo ni ato unya pag-usapan natin, no? Niadto siya sa kuan, di ba? One time when Jesus was going to Galilee. At tuunta siya Galilee, pero nga nung nagpaspay pa siya og Samaria, kay nga naman, intentionally na siya i-win dito nga usa ka Samaritan woman. Tama ba? And, di ba, one time, nag-agi po si Jesus sa Jericho Road ba to? Kinsay ang giwin dito? Kinsay ang giwin dito? Si Zacchaeus. No? Zacchaeus. Jericho Road ba yon? Zacchaeus. Okay, sige. And, nga naman, nga nag-agi siya dito, kay naa siya ay purpose. Oo. Kitang tanan mga igsoon, nga nung nagabasa tag Bible everyday, or naata diri sa simbahan, unsang atong motibo. No? Para magpa-check attendance lang ba? No? Magpa-check attendance or natay gusto nga mahitabo sa atong mga, lalo na sa atong mga batasan. Kinsa diri perfect na imong batasan. Buutan na gyud kay ka. No? Kung buutan na kay ta, pwede na gyud ta ma-promote to heaven. No? Daghang patay dapat baguhon. Sabihan mo yung katabi or sarili mo, ang dami ko pang baguhin. Di ba? Okay, so ngayon, let's first introduce natin ang isa. First point is the desperate 10 lepers. Lepers ba yan? Lepers or basta lepers? O saan right, lepers. Okay, sige. Basahin nato ang verse 12 and 13. Diba? Sa Luke 17:12. As he entered a village there, 10 lepers stood at a distance, crying out, Jesus! Kinsa tong kusog kayo mo singgit? Kinsa to? Si Bartimaeus! Jesus! Son of David! Siguro kadtong linog, daghan kay nangininggit, Jesus! Jesus! No? Unya nitago sa ilalom sa table, di ba? Pero at least naisa ka mama na daw sila sa school. No? Nisingningon daw ang mama sa iyang duha ka anak, mga kid. Pag-pray mo. Ni anak daw ang iyang isa ka kid, iyang anak. Pag-pray mo! Ni-announce ang bata. No? Ni-announce ang bata. Di ba?
Powerful ang name ni Jesus. Amen ba? Ug mao to ang gihimo no sa mga tawo nga nagkaroon jud og relationship kay Jesus. First, let's talk on the physical condition of the 10 lepers. Unsay lang condition sa society. So lepers, unsang ilahang condition? They are inflicted with leprosy. Lepers gani kaya may leprosy sila. No? Extremely kaninga leper kaninga time tung una extremely contagious. Okay? Pag naa kay leprosy, terrible ni nga disease. Contagious. Murag katong COVID tung una. Diba? Terrible. Okay? Dili lang siya terrible, ugly pa. No? Ingnay mong katapa, dili ikaw ang ugly. Ang ugly ang sakit. Okay. No? O, dili lang sila ugly, dili lang ni ugly, cast away victims pa siya. Outcast. No? Wala sa society, walang makikihalubilo. Socially rejected. So kung socially rejected ka, grabe ang emotion nimo, no? Mentally outcast. Dili lang sa society, para pati family, palayason ka. You are not included. You are rejected. No? Everything that they have, dili na sila, they don't own that. No? So, unsa man ni stay away outcast? Dili ka, you don't belong. You don't belong. Ang painful pa yun is, dili lang ka, you don't belong sa community, pati sa imong family. And, wala sila'y mahimo. There's nothing that they can do. Nga naman, pati ikaw family. Kailangan, pag may leprosy ka, may imagine ninyo kung sa iyang condition, no? Murag yung hopeless na ang kinabuhi. So, when you happen, ang isa ka leper, isa ka may leprosy. Kung muagi na sila sa crowd, nakita ninyo tong kuwan kaganyan, nagakling-kiling sila. Para pag madunggan sa mga tao or sa crowd, nagakiling-kiling sila. Unsa man, hadlok ang mga tao, manago, maninggit sila, og kani pa. Ilang batuhon ang mga lepers, og ang leper mismo moingon, mosinggit, unclean, 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 unclean. Hugaw ko, ayaw ko mugduol sa ako Muna ang himuon sa mga lepers tung una, no? Unclean, unclean, para i-warn ang mga tao nga dili magduol. Kung ikaw kaya, how would that affect you mentally? Diba? Diba? Sakit? Ma-imagine nato, no? Kabalo ba mo mga igsuon, leprosy pictures the sinful state of us all. Muna siya. Muna ang picture, leprosy. Murag kita tanan makasasala. No? Gina-picture niya kung unsa ta ka-sinful. Okay, di ba? Sige. What if today the government would require us? No? If you are, unsa pa, we are plagued with sin, naatay mga ginagtaguan nga makasalanan that entangles us. Tapos mugawas ta sa atong room. Mugawas ta sa balay, muadto ta sa kuan tindahan. No? Nguing ka, ayaw dool sa ako kay buang ko. Ayaw dool sa ako kay nganuman. Adik ko. Ayaw dool sa ako kay nganuman. Sugarol ko. Ayaw dool sa ako kay nganuman. Palainom ko. Ayaw dool sa ako no? Kung inana, naga-pornography ko, naga-masturbate ko. I-announce nimo to the whole world na inanay mong sala. What if today, inana ang buhaton, unsa ka ang maka-apekto ba ka siya sa atua? Amen ba? Karon gani, gamay lang na istorya, mangluod gani dayon. Diba? Maging joyful lang ko. Diba? Kung hindi mo to ginawa sa akin. No? Pero itong una panahon, mga lepers, ilang isinggit kung unsang klase may sala sila. No? I-announce nila ang ilang mga sala. Para nga naman, para dili sila ma-infected. Notice the 10 lepers.
Outcast sila, pero naa sila'y mga kanya-kanya na community. Tanan na mga lepers, naalay sila isa ka place nga didto sila gibutang sa Israel among themselves. They stay together. Walay tao nga nag-care sa ilahan ni isa, except sa usa ka tao, Jesus. Only Jesus comes into their life. Wala nahadlok si Jesus. Okay? Si Jesus was never afraid. No? Si Jesus nga mo ang master. 'Di ba? Ingon sila, Master! Master! 'Di ba? They heard about Jesus. Ug unsay lang giingon, have mercy on us. Please do something for us. Okay? Hopeless ang ilang case. Sa society, wala na silang pag-asa. Kaya isang tao ang tinawag nila. They had already experienced social, media, cultural death, emotional death. So soon, physically dead na sila. No? And walay lain nga makatabang sa ila, kundi si Jesus nga among master, nga gi-recognize nila as master. Ingon sa verse 14, when they shouted, Jesus, Master, unsang gihimo ni Jesus? He looked at them. Gitanaw. Gihatagan og panahon. Wala gipasagdan. Walang pakels. Sino ang walang pakialam dito? No? Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang maging walang pakialam. Makialam tayo. No? Makialam tayo. Kagaya kay Jesus, sabi ni Jesus, go yourselves to the priest. And as they went, their leprosy disappeared. Wala, palakpakan naman natin si Jesus, no? Wala giingon right there and then, nga giingnan ni Jesus, you are healed. Unsayang gisugo, go to the priest. No? Notice ninyo ang verse. Jesus looked at them, He saw them. Even if nobody look at them. Even if nobody bothers about them. But Jesus, nag-stop, nag-look and listen, and Jesus bothers Himself. Ang mga disciples, ningon, Jesus, idol dira, idol! Kaya ba, matakdan ka sa leprosy. Pero walang pakialam si Jesus. No? Kaya ningon yun sila nga, despicable na sila. Kumbaga, unsay meaning sa despicable? They deserve to be despised. Kay leper sila. Di ba, usahay nanata? Maumangyod na siya, gaba na saya, merisi na saya. No, kitang tao, usahay nanata. Di ba? No, but Jesus looked at them with compassion. Wala niya gipasagdan, He looked at them, gitanaw niya, siguro eye to eye, no? He noticed them, and Jesus responded to their call. Amen ba? Like how Jesus responded to the blind Bartimaeus. Like Jesus, how He responded with the bleeding woman. And how Jesus responded to the Samaritan woman. And karon, Jesus responded to the Samaritan man. Okay? You may be here today thinking, I'm nobody. Kinsa na kayo nainomdom tong song na, nobody, nobody but you. No? Nobody, nobody but you. Diba? Pwede po nato na, no? Kantahon. Lord, nobody but you who sees me. You saw me, Lord. Alam mo kung ano ang condition ng heart ko ngayon, Lord. And then, sabi ni Jesus, I see you. Alam ko, nakikita ko kung ano ang heart mo. Okay, I see you. Murag si Kwan ba? Si Shanshan. I see you. Ana, kita ka ni Jesus. While you are sitting there, alam ni Jesus kung ano ang condition ng heart mo ngayon. Si Jesus lang ang nakakaalam at nakakabasa ng mind natin ngayon. No? If you said nobody cares, anak, nagkakamali ka. There is Jesus that cares for you.
Amen po ba? There is Jesus, no, that loves you. Even if, no, you don't have real friends. Let me tell you this. Jesus sees you. Alam mo ba yung song na yung sa Chris Tomlin? Sige, basahin na lang natin para hindi na ako magkanta, baka lalabas kay lahat. Sige, basahin natin, go. Nobody loves me like you love me, Jesus. Declare mo yan. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Amen po ba? Palakpakan natin ang word ni Lord. So kung iniwan ka ng best mo, sabihan mo, nobody loves me like you love me, Lord. Amen ba? Iniwan ka ng uyab mo, sabihan mo, sarili mo, nobody loves me like you love me, Lord. Jesus sees you. No? Right now, His eyes is on you. Jesus cares and He clearly sees you and knows what you need. Ano ba ang need mo ngayon? Sabihin mo yan kay Jesus. No? You may think, wala naman ko'y worth, Lord. No? You may think na, muna ang mga nahitabo karon, no? Baka na amoy mga friends nga moingon nga, wala naman ko'y worth, maunang uso kayo ang suicidal karon, suicide. Baka you pray for a friend na masabihan mo, God loves you. God sees you. Alam ni Lord kung ano ang pangangailangan. Baka meron kang isang friend ngayon na nagko-contemplate na ngayon na magpakamatay. Pray mo yung friend mo na yan at pagsabihan mo siya na love ka ng Panginoon. Maybe this is all that we need to hear today. This is all we need that we hear today. Amen ba? Our Lord is rich in His mercy and compassion. Sabihin mo nga, mercy and compassion. No? Baka ngayon, akala mo parang hopeless ka na. Nobody loves you. But remember, go to the Lord because Jesus is rich in His mercy and compassion. Amen ba? Especially for those desperate ngayon. Baka meron na ngayon here, sitting here, nagko-contemplate na mag-suicide kasi sabi niya wala nang purpose ang buhay ko. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Sabihan mo yung katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Jesus loves you. Amen po ba? Sabi ni Jesus sa 10 lepers, go to the priest, no? Show yourselves to the priest. Kaya nga naman, during that time, ang mga priest, no, was both pastor and a doctor. Sila ang mag-determine kung ang isa ka leper, wala na leprosy. No? He has also the authority over our spiritual problems and physical problems ang mga pristong una. Sila ang mag-declare kung wala na kay leprosy or clean ka na, safe ka na. No? Spiritually and physically. Health. Sila, kumbaga, unsa gani ang tawag sa mga health inspectors karon? Unsa gani? Natay mga health inspector, di ba? Sa gani? Sharon, sa government, no? Tung unang panahon, priest lang. The priest make sure you can now go back to your normal life. But, tung time nga giingnan ni Jesus ang mga 10 lepers, wala pa gyud to sila na heal. Okay? They weren't good yet. They still had leprosy. Nganong gingon man ni Jesus nga, nganong wala man gingon ni Jesus nga, done ka na, healed ka na. But instead, ingon siya, adto sa mga pari, pakita sa mga pari, nganuman, no? Nganuman, unsa ang gitest dito ni Lord? Unsa ang gitest niya? No? Ang ilahang obedience. Big word talaga ang obedience, kahit sa atin ngayon. May mga times na hindi natin ma-understand. No? Pero
minsan hindi mo ma-understand bakit. Ito ang sinasabi ng leader ko, ito ang sinasabi ng pastor, ito ang sinasabi ng word ni Lord. Hindi ko ma-understand. Pero kung mag-obey ka, it's a big word. My reward. Okay? Jesus asked them to act on His word. Ito, take note. Before it became a reality. Hindi mo pa nakikita, hindi pa nila nakikita na gumaling na, healed na ang 10 lepers. But, gusto ng Panginoon nga umaksyon ka muna. No? Parang sinabi ni James, faith without work is dead. Kailangan ang faith natin is my action. At nakitaan ng Panginoon, okay, ang mga lepers na yon. Mga igsoon, mga anak, and I am not excluded here, tananta, I have a question. What if we as a church act on God's word before it becomes a reality? What if? Sinabi ng Panginoon, stop mo na yan. Stop mo na yan kasi hindi yan makakabigay sa iyo ng kabutihan. Diba? Ano yung mga bagay-bagay na gustong ipa-stop na ni Lord sa iyo? Ungodly relationship. Mga vices. Unsa pa? Inom, sugal, sigarilyo. Inguna ni Lord, stop mo na yan, anak. Okay? Unaha si Lord, unaha sa ako, obey sa ako. Tanaw na to kung unsay may tabo sa imuha. When you obey me. No? Muna ang gusto nga may tabo. Muna ang gipakita ni Jesus sa 10 lepers. What if Jesus asked us to believe in Him? Mutuo ka ba sa ako, Diba? Hindi natin nakikita si Jesus. Ba't saan natin nakikita na nangungusap si Jesus sa'yo? Sa kanyang salita, which is written in the Bible. Amen po ba? Lahat po ba tayo nagbabasa ng Bible? Amen po ba? Hindi ba na nangyayari sa'yo pero sinabi ni Lord, believe. Maniwala ka lang. Mag-obey ka lang sa akin. Trust Him even before we experience. Trusting. That is faith in action. No? Even if wala pa nato na experience, real sa atong kinabuhi. What ang sabi ni Jesus? Anak, makakalakad ka na. Pero hindi mo alam. Pero gitry mo maglakad. 1 step, 2 step, 3 step. Hantod nakalakaw ka na. Nga naman, nakita ni Lord ang imong faith. Diba? Nakita ni Lord ang imong faith. Nga nag-obey ka, bisag wala pa nimo nakita, ug dili nimo ma-understand. Amen ba? Kisa din what if, diba? Sakit na kayong braso, pero Lord, salamat kay gihil gyud ko nimo, Lord. Amen ba? Kisa may mga sakit diri. Karon pa lang declare na nato na. No, declare na nato na nga Lord, salamat nga healed na ko even if wala ka pa na healed. Okay? Palakpakan nato si Lord. Sige. Kung naay portion part sa atong lawas karon, nga dugay na nimong ginainda. No, for a moment, ilay hands na. Ibutang ang imong kamot ni anak kung asa banda ang may sakit. No, lay hands na, lay hands. And then sabihin mo, Lord, sige, lay hands mo kung asang part. No, kung dili ka makalakaw, lay hands na imong tiil, imong kamot. No? Kung may sakit ang imong puso karon dahil nasaktan ka ng iyong asawa, lay hands mo yan. Lay hands mo yan. No, lay hands mo yan at sabihin mo, Lord, salamat sa healing na receive ko ngayon. Thank you, Lord. Hindi ko pa siya nakikita, but I believe healed na ako. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? So that is faith and action. Yan ang nangyari sa mga sa 10 lepers. Okay. So mauna ang story niya. What if we respond in faith by obeying first before we see things play out in our lives? To trust in His word and His promises. No? Faith, a big word.
Mga igsoon, kabalo ba mo nga there are more than 7,000 promises sa Bible? Ha? Kung i-divide nato na 7,000, sige, divided by 365 days. Kinsay mga math expert dire. Engineer. 7,000 divided by 365. Pastor Jemar, pila? No? You have 19 promises of God every day. 19 promises. Every day, pila ka promises ang gina-appropriate nimo. Di ba? Sige, unsay pinaka-ano? Unsay pinaka-common? Wala kay pangbayad sa due date nimo? Unsa ang imong i-declare? Asa makita? Philippians 4:19. Unsa ingon sa Philippians 4:19? But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ayaw unaha si Bombay. Ayaw unaha mo adto sa imuhang Code 12 mangutang. Unaha kay Lord. I-declare, i-claim ang iyang promise. Unsa ang promise? But my God shall supply all my needs according to His one promise. So 7,000 minus 1, pila pa? 6,999. Okay. Unsa pa ang isa promise ni Lord? No? Healing. Sulti na nato to kanina. Okay? Kinsa ang mga nabibigatan ngayon? Kinsa ang dakog problema karon? Unsa ang imong i-claim nga word? Matthew 11, okay? O, dagan kayo. 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Maluba mo? Gagmay o dagko nga problema. Lord, imuhan ni, dili na ako kaya ni, imuhan ni. Ikaw, bala ka mang problema, Lord. Kisa nagaing nana. No, may dako ka nga problema. Lord, ikaw na bahala sa kumbana, ikaw na bahala sa akong asawa magbago. Amen ba? No? Pila pa lang ka promises imong na-claim? Doha pa lang. Pilang nabilin? 6,998. Everyday pila? 19 promises. Ang problema kay pag pag muabot na ang problema, kalimtan na ang mga promise ni Lord. Agree or disagree? No? Dali lang nato makalimtan ng promise ni Lord. Nga naman, grabe no, kay nga to ang mga emotions ang mag-overrule sa mga promises ni Lord. No? Kita CCFI, unsa lang ang recently nga atong na-claim na mga promises ni Lord. Di ba protection? And even katong facility sa Jensen, isn't it a great promise na ni Lord? No? Glory to God alone. Kana nga facility, okay? 37 million natukod na nga facility, apiltaan na without utang. Isn't that a great promise ni Lord? Palakpakan naman natin si Lord. No, overwhelming kayo nga. Grabe na promise ni Lord. And napay nabilin sa kaban sa ano. Apil ta na igsuon, ing na apil ka na igsuon. Okay, no? Believing and trusting, obeying before we see it happen. No? So as they went, ang leprosy disappeared. Unsang naitabo? No? Going pa lang sila padto sa priest, sa dalan pa lang. Okay? Naayo na sila. Nawala na ang leprosy nila. That was the first step of faith and obedience. Ang ilang first step of faith o ang ilang obedience brought cleansing physically. No? Will you take a step of faith and obedience? Ang tanong ko sa inyo ngayon. Will you take a step of faith and obedience? Tayong lahat dito. Will you take a step of faith and obedience? Unsa tong condition sa 10? Desperate. Okay? They recognize their need.
Unsa ilang need? They are lepers. May leprosy sila, need to be healed. No? Ang 10 lepers, they recognize. Usahay kita, dili nato ma-recognize nga naatay sala nga dapat ma-recognize nato o kailangan nato og repentance. Daghan patag justification. I'm not excluded. Pati ako minsan mag-justify pa. No? Kita kailangan nato i-acknowledge na nakasala ta. No? Acknowledge nato. Like the 10 lepers, kabalo sila sa ilang need. They acknowledge that they need to be healed. And na-recognize nila ang authority ni Jesus. Jesus as their master. Paano na-recognize? Ilang gi-declare, Jesus, master. Kita kinsa nga atong master. Ha? No? Dali lang musultig Jesus, pero pag nasuko ka, nawala na si Jesus as your master. No? Nag-self-idolatry ka na. Yung feeling ko, na sinaktan mo ako, hindi mo ako nirespeto. Diba? Sometimes, ganun tayo. Ang hirap mag-let go kaagad. Ang hirap mag-release ng forgiveness. No? What if we will be like the 10 lepers? They responded in obedience, the big word. But, nag-respond silang tanan. The 10, 9 of them, may nangyari, missed out on all that Jesus had for them. There was a 90% missed out. Why is that? Bakit na missed out ng 9? Why is that? Anong nangyari? Kasi, no? Gratitude is a path to the presence and power of God in our lives. Gratitude. Sabihin mo, gratitude. Ano ibig sabihin ng gratitude? In other words, thankful heart. Mapasalamaton nga kasing-kasing. No? The 9 of them missed out on what God wanted for them in a deeper way. Kasi ang na-receive ng 9, mababaw lang. But gusto sana ng Panginoon that they will receive the blessing in a deeper way. Ngayon, puntahan na natin 2. Point 2 is, one grateful man. Okay. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ako ba yan? No? Sinabi sa verse 15 and 16. Okay, sige, no? We will, pag-usapan natin ngayon, for the remainder of our time, let us learn from this grateful healed man. Unsa ang response sa one grateful man? Gratitude was his response. Nung nalaman niya, walking along the way, na na-healed siya, bumalik siya sa Panginoon. Bumalik siya sa Panginoon. Maybe the 5, nag-high five na, nag-ato nag-McDo, nag-ato nag-Jollibee, nag-celebrate na. Okay? Nakita nila nga na-healed na sila, nag-celebrate, nakalimtan na nila ang healer. Diba? Usahay, inanata. Diba? Tung may sakit ka, grabe ang prayer ni mo. Lord, payun lang ko ni mo, Lord. Mag-serve ko sa imuha. Naayon na, asa na ang mag-serve. Lord, i-provide lang ni mo ning akong mga needs, Lord. Hatagi kong trabaho, Lord. Gihatagan og trabaho, nakalimtan na si Lord. Usay, mag-focus na ta sa blessing. Usay, makalimtan na nato, the giver of the blessing. Tama po ba? Aray ko, no? Ganyan tayo, no? Sometimes. But ang nag-respond, one Samaritan man responded by turning back, going back to Jesus. Ngano man kaha, ngano man. Kay nagkaroon siya ng revelation of what Jesus did in his life. Hangtod nga wala tay revelation nga naigibuhat si Jesus sa atong life. Okay? We will not respond with a grateful heart. Muna ang problema. Minsan, moingon pa ta, Lord, I deserve this.
No? Usahay, I deserve this. May mga times na, may mga prayers tayo at gusto natin at hindi nangyari according to our kagustuhan, mangluod dayon ta. Agree or disagree? Lord, nagpray na ko ani. Lord, faithful man ko. Gihimo na nako ang tanan. Ang tanong, napako ka na ba sa cross at ginawa mo na ang lahat? Nagpapako ka na ba sa cross? No? Lalo na sa mga, Lord, gihimo naman ako tanan. Nag-follow up ko sa akong kuan. Wala man ko'y sala, Lord. No? Usahay, inana ta. Diba? My revelation, the one leper, when he recognized what Jesus has done in his life, we will naturally respond with gratitude. Kung may revelation ka, kung unsa ang gihimo ni Lord sa imong kinabuhi. Dili lang nga, gi-bless ka niya materially. Dili lang na mao ang blessing. No? Ako'y gihibutang nga note din he. We prayed for something, tapos gi-answer ni Lord, makalimot na ta mo balik magpasalamat sa giver of the blessing. Mas nag-focus na ta sa blessing. Tama po ba? No? Motong ganiya, ingon ako. Minsan, Lord, hatagi kog anak, Lord. Gihatagag anak. Nag-focus na sa anak. Dili na makapakita sa church kay minsan naging idol na ang anak. No? How many of us walk through this life? Minsan, familiar na ta kayo. No? Grabe ang blessing ni Lord. Tapos, mag-iyon ka, mag-testimony ka, wala man ko'y kuan. No? Wala ni mo nakakita ang grabe ang mga panalangin nga gibubo ni Lord sa imong kinabuhi. Diba? Kasi mura gusto ni mo nga magpasalamat ka para, unsa man, Lord, siguro magpasalamat lang ko kung mulupad ko pa sa langit. Nakalimtan na nato ang mga small, nitty blessing nga gihatag ni Lord sa imuha. Diba? Hindi mo na kailangan nga magbuhi ka pa og patay para i-proclaim nimo ang goodness ni Lord sa imong kinabuhi. Kanadeng everyday nga makakaon ka. No? Kanadeng gwapa ka pa hantod karon. Oh, lagi basta gwapa lagi dagang mo amen ba? 'Di ba? Kanadeng mga men, mga buutan. 'Di ba? Buutan. 'Di ba? No? Pag nayus ka na sa blessing, no? Ito, we take the blessing for granted. I pray nga dili ta maging inana. CCFI, don't be grumpy. Diba? We get grumpy at times when we take for granted what God has done in our lives. Dali lang kay masuko. We become grumpy, not grateful. Balik tara, igsuon. Unsa ka kung magiging grateful ka, not grumpy? When we think of our life, no, through our life, sa igihimo ni Lord sa ako, Lord, salamat, Lord, kay nakamata ka pa ko karon. Kay dili tanan makamata the next day. Diba? Ang importante, buhi ka. Ingnay mo katapad, buhi ka. No? Buhi ta tanan, no? Ayaw i-take for granted ang mga bagay-bagay na mga small things, okay? Let us be grateful. And we are not careful sometimes, no? We miss out being grateful and gratitude. So when we focus on what we don't have, ayaw focus sa wala. Focus on what you have. Diba? Usay. Sige dabe. Pila ka nakatuig na nagpuyo diri sa kalibutan? 52. Unsay mas daghan, problema o blessing? So count your blessing. Okay, name them one by one. Ang problema, mabilang lang nimo. Pero ang blessing, dili nimo mabilang. Usay gani, makalimot na ka. Diba? O tanawang sa gihimo ni Lord sa imo atong una, diba? Mauni. So count your blessing. Inay mo katapad, count your blessing. Okay.
Kani, let's be careful with mga social media ha, kayo usahay. I'm not a social media hater. Pero it's a tool, di ba? No, maging helpful. Pero, grabe ang comparison game diri sa social media. Di ba? Nag-open ka sa imuhang Facebook. Uy, nga nung siya na mansion. Ako, antod karon naka-rent lang gyapon ko. Di ba? Oy! Nagbakasyon siya sa Boracay. Ako sa London Beach lang. Ha? Comparison. No, daghang mga comparison. Hala, nindot kayo ang iyang kitchen. Oh. Lamia, oy. Akong kitchen. Inani lang. Diba? Comparison. Don't compare yourselves to others. No? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan nila before siya nag-post. Grabe na ilang rambol. Muang napalitan siya og bagong nga ref, kay gilabay na niya ang ref dito sa iyang bana. Oh. Niya, gipost na niya sa social media. Wow, ref. 100,000. Kay naguba man ang ilahang ref. Okay, di ba? So mga ingnana, dili ta. Instead, let's fix our eyes on Jesus. Unsayang gihimo sa imuha, unsayang gihimo sa akoa, para dili ta magiging grumpy. Okay? Amen ba? Ingon si G.K. Chesterton, ingon si paring G.K. Chesterton. Basahon nato. Go. Ay, wala. Na? Sige, basahon nato. Go. Yon. Okay, di ba? When it comes to life, the critical thing is whether you take things for granted or you take them with gratitude. Okay, unsang kahinanglan nato? Whatever circumstances, critical man yan siya or hindi, have a grateful heart. No? Unsang that one grateful leper, unsang nahitabo saya? Unsayang respond? Responded with gratitude. Okay. And letter B, his gratitude was immediate. Ang iyang gratitude, immediate. Right away. Nung nakita niya nga na-healed siya, right away, nibalik dayon siya kay Jesus ug nagpasalamat. Sige, basahon nato ang 17:15. Sige, go. Praise God, I'm healed. He fell face down on the ground at Jesus' feet, thanking him for what he has done. This man was a Samaritan. No? Minsan baya ito, usahay, reality of life. Pag negative, isulti dayon. Reklamo dayon. Pero kung positive, tikom ang bibig. Sipir ang bibig. Mas maraming naririnig. Pag negative, sabihin kagad. Pero pag positive, di ba? Sometimes ganun tayo. Right? Ako lang ba? Baka kamo dili nana. No? Baka ako lang. No? Pag mag-praise and worship, halos dili taas ang kamot. Pero pag mag-bully, left and right, ang kulit. No? Pero pag praise and worship, halos hindi buka ang bibig, hindi kayang itaas ang kamay. Pero the one leper, unsang gihimo? Right away, nagpasalamat dayon. Kita ba, pag naay maghatag sa imuha og kuan ba? Kanilang? No? Maulang ni? Hatagan kag mahal. Nganong gipalitan man ko nimog mahal? Ay pag gipalitan lang nimog bugas. Oh, manana. Gihatagag pansit. Nganong wa may cake? Sahay. Kinsay maigan ana? No? We must be people who respond readily, quickly to say thank you and to praise God. Amen ba?
So every day, start your day. Sige, basahan nato. Ako nagisulat. Sige, para mabasa nato tanan. Go! Yeah. Agree or disagree? Tama ba? Tama, no? Para dili ka ma-stress, stop declaring negative words. No? Instead, unsang himuon? Thanking God every day. Lord, salamat kay wala na'y sulod ang akong pitaka. This is the time nga sudlan na pod ninimo og milyon. Amen ba? Woo! Kung wa nay sulod ang imong ref, unsa imong ingon? Lord, salamat bakante nang akong ref. Ready na pod sudlan nimo, Lord, sa imong provision. Amen ba? Lord, salamat kay ikaw mag-provide sa ako og pamasahe. Amen ba? Dili na ira. Wala gyud. Perting wala gyud. Na, wala kay kwarta karon ing na nga mag-withdraw pa ko sa langit. Yeah. Mag-withdraw pa ko sa langit. Amen ba? Mag-withdraw. No, ayaw ing na nga wala ko'y extra. Kung may mangulam sa imuha, ing na wala ko'y extra pang pahulam. Dili na, wala dyan ko'y kwarta, pero na kay kwarta, tanaw, mawala na tanan. Sige. Okay? Amen ba? Are we learning? Thankful people. Grateful people. Amen ba? Okay. No? O sa gani imoon, pag wala na isulod ang imong pitaka, Lord, salamat. Kay ready na po ko mag-receive sa imong blessing. Amen ba? Palakpakan nato si Lord. Amen. Okay. Og, unsay nahitabo, immediate ang iyang pagpasalamat. And letter C, his gratitude turned to praise and worship. Nag-praise and worship, no? 15b came back to Jesus shouting, praise God, I'm healed. Only one grateful leper returned. Dati, unsay yang gina-shout, unclean, unclean. But this time, iyang gisinggit, praising God with a loud voice, I'm healed, I'm healed. No? Sige, mag-declare ta karon be. I-declare na to, I'm healed, I'm healed. I'm healed, I'm healed. Woo! No? Like the leper, no? I'm healed, I'm healed. Jesus healed me. Nga naman, to give praise to Jesus. His shout of praise was as loud, okay. Same lang ang iyahang pag-cry. Katong nangangailangan siya, kusog kayo ang iyang singgit. Katong nag-praise the Lord siya, same lang ang singgit. Usahay, unsa ang kusog sa imuha? Kinsa to ni singgit og praise the Lord? Amen? Praise the Lord, di ba? Unsa ang lesson nga ma-learn nato dire? Ang leper, same lang tong nangay siyang tabang, same lang ang kakusog sa iyang tingog, o katong nagpasalamat siya, mas kusog pa siguro yung pasalamat. Unsa akong point, ani? Kung minsan lagi, kung negative, ay, sabo ka ito. Everyday, putak-putak. Diba? Okay. So, dapat, unsa ang makusog? Pasalamat. Amen ba? No? Shout of praise. Muna giningon, what are you shouting loud in your life? Your problems or your praises overflowing? No? Overflowing ba ang imuhang reklamo or overflowing ang imong pasalamat? Amen ba? Amen ba? Amen. So I pray that this church, every time we gather together, no, sa life group, unsa kang atong attitude? Grumpy or grateful? Amen ba? Unsa ang madungog? Praises or problem? Amen, no? Which is louder in your life starting today? Ay, wala.
Unsang louder dapat? Praises. Okay. So, this guy come back, no? Praising Jesus. Unsang iyahang position? He humbly fell face down to the ground at Jesus' feet. No? A posture of worship, of surrender. He had a revelation who Jesus really is and brings it to his feet. And number 3 is the miracle of a changed life. Yan na ang pinag-usapan natin last Sunday. Amen ba? No? Faith in action means a miracle of a changed life. Sabi nga ni Jesus, were not 10 cleansed? Rise and go your way. Your faith has made you well. The 9 thoughtless lepers were healed. Eto, ang ilahalang siguro, physical healing lang sila. But, na-miss out sa 9 lepers, ang spiritual healing, which is the most important of all. Diba? Meron ba kayong diba, minsan, puntahan mo, pag-pray mo ba? Pag-pray mo yung isang tao, na-healed siya. After lang siya na-heal siya physically. Pero, wala na. Wala siyang spiritual healing at hindi siya naka-receive ng salvation. Ano ang importante? Physical or spiritual healing? Yan ang dapat. Yun ang nag-reveal sa one thankful leper. Nagkaroon siya hindi lang physical but spiritual healing. Jesus healed the 10 lepers but only one man was truly saved. Posible pala yun? Na-heal ka pero hindi ka pa rin na-save. Nagkaroon ng miracle of healing pero wala ka pa rin salvation. No? That one man na leper, no? Hindi lang siya naka-receive ng physical healing, but faith has made you well. Usahan gingon sa Luke 19:10? Sa ganda ang Luke 19:10? For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Kabalo ba mo ang Greek word ni Ana is sozo. Sozo. Unsa ibig sabihin niyan? To make well, to save. When Jesus healed those 10, He knew only, kabalo si Jesus, isa lang ang mubalik sa iyaha. 10 ang iyang gihil, pero kabalo si Jesus, isa lang mubalik sa iyaha. What is the point of this? Unsa ang point nato ani mga igsoon? Jesus' grace is so abundant. Ang grasya sa Ginoo is overflowing for sa tanan, that He makes tanan ma-experience ang common grace. Unsa man ang common grace na? Tanan naga-enjoy sa sun, tanan naga-enjoy sa air, tanan naga-enjoy sa mga blessings. Okay? Muna ang common grace, no? Available for all of us. We recognize it or not, we are all recipient of God's goodness as a human being. We can have fun in this life. We can all have the money. We fall in love, di ba? Or choose to love. Kana tanan, common grace na tanan nga gina-enjoy sa tao. Amen po ba? But, hindi tanan na naga-enjoy sa common grace na na-save. Like the 10 lepers. Only one was saved. No? And when that one leper recognized and nagkaroon ng revelation sa iya, nagkaroon siya special grace, that grace that saves through faith. Nagets na to? Kana na grace nga nagduol sa iya nga nidawat siya kay Jesus Christ as His personal Lord and Savior. Nagets na to? No? Special grace. Kanang special grace na yan, katong na-realize niya nga na-heal siya ni Lord, ni Jesus, nibalik siya, ug niingon si Jesus sa iya, ang imuhang pagtuo may nakaayo sa imuha. O kana nga pag-ayo, dili lang physical, pati ang spiritual life, nagkaroon siya og personal nga relationship kay Jesus.
ug mauna ang pinaka-importante sa tanan. Amen po ba? No? Unsa man ang spiritual healing nga na-receive sa one leper kay Jesus? Sige, basahon nato. Go. Now he found hope through Christ. He was homeless. Now he can go home to his family and friends. He found a spiritual home in Christ. Parang tayo. Nung naka-encounter tayo, di ba? We have a one big spiritual family. Amen po ba? Happy ka ba na nandito ka ngayon? Happy ka ba na you belong in this one big spiritual family? Amen ba? And number 3, ano? He was rejected, now is received, restored, reconciled to all, especially reconciled to God the Father. Palakpakan natin si Lord. Ang pinaka-importante sa lahat na dapat nating i-desire, not only the physical healing He received, but a physical, at spiritual transformation, no, to this one thankful leper. So as a conclusion, mo ninyong ginahulat sa tanan. God's mercy is for all. Amen po ba? It is for all of us. These were 10 lepers living in rejection because of their disease. Yet, Jesus have mercy on them. We are unclean too, like the 10 lepers. Our sins are like leprosy, eating away our souls. But praise God sa iyahang grace, sa iyang compassion, and sa iyang mercy. Let's come to Jesus and accept His mercy and grace. Palakpakan natin si Jesus. Amen po ba? May I call on now sa mga first-timers? No? Mga first-timers, pwede po bang tumayo? No? Pwede po bang tumayo ang mga first-timers? Yan! Palakpakan naman natin ang first-timer. Okay? Dito, meron po ba tayong first-timer? Meron po ba? May first-timer dito? Dito, may first-timer? Okay, wala. Sige. Palakpakan natin ang 100 first-timer. Good job. Okay, sige. Tayo lang pogi. Alam mo ang pogi? The presence of God inside you. Sige. So do you want like the 10 like the one leper, naging thankful siya ug ang iyahag yung na-receive is not only physical healing but spiritual healing. So spiritual healing ana is mag-pray lang ta, ha? Mag-pray ta. And please pray with us, no? Follow this prayer after me and make this prayer as your personal. Okay? Kang importante sa tanan ang personal nato nga relationship kay Jesus. Mo ang among i-offer sa imuha karon. Okay lang ba? Okay, sige. Leaders, pray also with us. Sige, Lord Jesus, daghang kaayong salamat sa imong word today na I have realized that I need to have a thankful heart. Lord Jesus, I cannot do this on my own kung wala ka sa akong kinabuhi. So I want you, Jesus Christ, to be the master of my life. I ask for forgiveness for all the sins I have done against you. Forgive me, my Father. And right now, I want you, Jesus Christ, to come into my life, rule over my life. And today, I have decided that you, Jesus Christ, will be the master of my life. You are now, Jesus Christ, my personal Lord and Savior. And starting today, salamat for this spiritual healing that I have received from you. And starting today, I want to live for you, Jesus. I want to follow you and thank you for the gift of salvation. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan, congratulations.
If you have mga questions, i-ask lang ang person nag-invite sa imo ha. Okay? Palakpakan natin si Lord. Okay? Thank you, Lord, sa imong word today. Lord, salamat that every day, Lord, hatagan minimo og a grateful heart to thank God every day for what you have done in our lives. We cancel grumpiness. We cancel, Lord, mga negative words. We cancel, Lord, mga kanang complainers, oh God. But instead, oh God, Lord, we will have, Lord, and we will be thankful and a grateful heart every day. In Jesus' name, amen and amen. Hello everyone, what time is it? Yes, it's time to give. I am Arian Faye Banyares, one of the disciples of Jesus under the leadership of my beautiful, talented, and humble leader, Pastora Janice Valencia Capulso of the network Lady Conqueror. And my prophetic name is Courageous Evangelist. My key verse is found in Proverbs chapter 3, verse 6 in NIV version. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. All my plans, I submit and surrender everything to the Lord. This year, makaingon ko na grabe ang kalisod, pero nami kaayo ang victory na na-survive na ko ang kalisod kauban ang Ginoo. As what I've said in my last testimony po, nakagraduate po ako na naging Latin awardee po by God's grace. At after po yun, inasikaso ko po ang requirements ko po for eligibility and naghintay ng ilang buwan. And finally po, last November 3, 2023, nakuha ko po ang certificate ng civil service eligibility po. And grabe po ang process ani, dili siya lalim, pero praise God, rajod ang tanan. And I believe po na if mag-submit rajud ta kay Lord, uban na jud ta niya. Last September 1 po, nag-file po ako ng candidacy as SK Kagawa dito po sa Barangay Poblacion. By faith rajud tanan. Actually, before pa ana, kay daghan na kayo kung nadunggan ng mga discouragement, kay dili daw lagi ko madao, kay dili dako ako ang pamilya. Wala daw kay ko butante, ana. Tapos, naabot sa part na dapat nanaunta ko'y work sa munisipyo, pero gidecline na ako kay ma-disqualify man gud ko if mag-grant kong SK Kagawad. Actually, dili masabtan sa ako ang family, ako ang decision that time, kay nga nung mag-SK jud daw ko na wala man daw yung kasiguraduhan. Jud daw na wala kasiguraduhan ko madaog o wala po daw may kwarta. Nasabtan ako nga nung ato ilang reaction, maong by faith na lang jud tanan. Nagpadayon ko despite sa ana ng mga struggles. That's why po, every time na ma-down ko, kay wala ko yung support system, akong pag-run, sumbungan dyan ako sa akong kasakit kay si Lord Rajod. Every night, I cry and kneel it down to the Lord na, Lord, tabangin ko sa akong mga plans, kay wala ko kabalo if unsay results ako ang mga decision. Your will be done na lang dyan ang tanan. Madaog umapildi, at least nag-try po ako. Muna kagay na, ingon po di Ma'am Si, so madaog umapildi, be grateful lang gid gihapon. So sometimes, suki ko sa amo ang life group kay mo drama jud ko kay very transparent man gud ko sa akong emotions. That's why dakong tabang jud na natay spiritual family na mo pray ug maminaw sa ato ang mga kalisod. Naana sila sa time sa kalipay man o kalisod or kalipay or mga discouragements sa imong kinabuhi. I can testify na the best family po tayo dito sa CCFI. Wala man ko'y kompleto na pamilya, no? Pero makaingon ko na isa mo sa reason niya, no? Masurvive na ko tanan. Salamat sa inyong pag-ampo, may CCFI family. That's why we have to pray and love one another lang po. So sa ko ang pag-run, kay nag-prayer and fasting ko, and nag-pray jud ko na Lord, ubanin ko sa akong journey. In katong 10 days po na campaign, dili lali mga panya. Grabe ang kakapoy kay mo irlog mata para sa house-to-house campaign o pagagabi kay Mukaukos rally, kay 52 purok dapat matuan kay dakong barangay maguding poblasyon diri sa Pulumulok. So praise God radyo that despite sa akong kapayat no, wala jud ko nagsakit. Isa gid sa akong maingon na bahala. Dili ko dato Lord basta wala lang ko'y sakit. Mawala jud na Lord. So bisan kapoy na grabe mo sustain si Lord kay makaserve gihapon ko diri sa church, maka-join og prayer meeting, happiness group po sa PPNHS, life group, Solto, Children's Ministry, and also Sunday service po. I know sometimes may lapses din po ako sa commitment ko, pero God knows po kung paano ko nilalaban ang portion ko na para po sa Kanya.
And last October 30 po, election day na po, and anak ko na, Lord, okay na kayo, namusulod ko. Namusulod ako, bahala unsa na rock, basta pasok sa rank 7 or sa top 7. Kay 21 mi tanan SK Kagawad, so wala ko nagdahom na madaog ko, imagine 21. Paano mo ako makasulod sa 7? O anak gid ko, pero the best kaayo. Mag-work si Lord kay number 1 jud ko niya. Grabe na, Lord, asa gikan ang 2,817 na votes kanang. O glory na jud tala sa imo, Lord, kay ikaw jud hinungdan ani. Mo nang wala jud ko na-expect anang amadog kay since sa tarpaulin pa lang po, kulelat na kayo ko, pansin man niyo, wala kay kong mga nawong sa dalan, kay wala lagi ko'y kwarta. Tapos, ang flyers na ko, nangita ko mga sponsor, og salamat sa akong supportive leader nga nagtabang sa akong isa ka rim na flyers. Kanang kung despite sa galisod na good ka, kanang naadyo yung mga tao nga yatag si Lord na mo nang let's, get value ato ang family diri sa CCFI. And naipart na magnagluya ko kay sa survey daw, pildid ako, tapos na-realize yun ako na lahi ra jud mulihok si Lord. That's why submit to Him and He will make your paths straight. Si Lord man jud ang hinungdan sa tanan, so ibalik ang para sa iya. That's why sa akong madawat na honorarium sa SK Kagawad, I will be consistent in my 10% na tithes. Kay siya man hinungdan yung nadaw ko, so ibalikin ako ang para sa iya. Ha? So I will continue to serve Him despite sa kabisi, and most especially, I will use this position to win and to help katong mga unbelievers kids. So tabangay nato na. And again po, makaya nato ang tanan basta kauban na jud nato si Lord sa tuang life. Don't forget to connect, especially do your daily devotional and pray po talaga. Be open sa iya kay hatag jud na ni Lord inyuhang mga desires. Basta will niya jud because He is the God who is in control of everything. Basta be with Him lang po whatever it takes. So dagan kayong salamat again my CCFI family. Isagid mo sa rason nganong naako o nganong nagapadayon ko. So all glory belongs to the Lord alone. So right now po, let's pray po. So Heavenly Father God, we praise, we glorify your name. Lord, thank you for your grace and mercy every single day. As we give right now, accept our tithes and offerings because we want to glorify your name today and forever. Bless every hand and heart of every cheerful giver and to those who desire to give. You know the conditions of our hearts, and may you answer our desires according to your will, Lord. Truly, let your will be done and your name be glorified. We bring all back all the glory, the praises, and the highest adoration to you in Jesus' name. Amen. It's time to give.